Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sholat gerhana. Kepada semua jamaah diharapkan berdiri agar semua masuk ke shop-shop yang masih kosong. As-sholatu jami'ah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sop-sop yang masih kosong silahkan agar segera diisi. Untuk kaifiatnya, sholatnya 2 rakaat, kemudian 1 rakaat ada 2 kali ruku. Untuk yang lainnya insyaallah tidak ada perbedaan. Jadi semua sholat ruku, i'tidal, baca Fatihah lagi, kemudian baca surat lagi, ruku lagi, kemudian i'tidal, dan setelah itu baru sujud. Dan nanti 2 rakaat ada 4 kali ruku. Barangkali seperti itu ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لو ما يأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما نحن منذرين Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنهارا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبسبيل مبين وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق
وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada peristiwa yang besar kami wasiatkan kepada kami pribadi dan juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, wa yunajjil ladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw rabbakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, dengan sebab kemenangan mereka. La yamassuhum as-su', mereka tidak akan pernah ditimpa keburukan, ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ketakwaan mereka. Walahum yahzanun, mereka tidak akan pernah bersedih dari sebab ketakwaan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada tanggal 29 di bulan Syawal, Nabi alaihi wasallam kehilangan putra yang beliau cintai, yaitu Ibrahim. Di saat itulah, barakallahu fikum, ketika Nabi alaihi wasallam sedang bersedih, tiba-tiba terjadilah gerhana matahari. Di saat itulah Nabi alaihi wasallam segera menuju ke rumah beliau dengan rasa takut yang luar biasa. Dan saking takutnya Nabi alaihi wasallam dengan terjadinya gerhana matahari saat itu, maka Nabi alaihi wasallam sampai salah di dalam mengambil pakaian. Salah satu pakaian dari pakaian istrinya diambil oleh Rasulullah SAW, dan kemudian beliau bawa menuju ke masjid, dan belum sempat dipakainya hingga datanglah Asma radhiyallahu anha memberikan atau menunjukkan bahwasanya pakaian beliau adalah salah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam peristiwa tersebut, dalam peristiwa gerhana matahari, Nabi alaihi wasallam mendapatkan peristiwa yang luar biasa yang mengemparkan dunia, yang belum terjadi sebelumnya di masa beliau. Dan tidaklah gerhana matahari terjadi kecuali hanya satu kali semasa Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Dan di antara yang menunjukkan ketakutan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di antara tanda-tanda kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan gerhana bulan sebagai tanda datangnya hari kiamat. Allah menyatakan wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kiamat, Allah akan jadikan gerhana bulan sebelum kiamat terjadi, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan kemudian ditabrakkanlah asy-syams wal qamar, ditabrakkanlah bulan dan matahari menjadi satu, hancur, dan di saat itulah tidak ada lagi cahaya yang menyeliputi bumi. Kemudian fa barakallahu fikum di antara tanda-tanda ketakutan Rasulullah SAW, beliau kemudian melakukan sebuah salat yang sangat asik yang belum pernah beliau lakukan sebelumnya. Saking takutnya Nabi alaihi salatu wasallam, khawatir itu adalah tanda hari kiamat akan ditegakkan, beliau melakukan salat dengan salat yang panjang, sampai saking panjangnya para sahabat tersungkur hingga jatuh ketika mereka tidak mampu berdiri di dalam salatul kusuf. Hingga sebagian sahabat mereka salat kusuf sambil duduk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara tanda ngerinya peristiwa gerhana matahari saat itu, Nabi alaihi salatu wasallam memperpanjang berdirinya. Demikian juga memperpanjang rukuknya, bahkan dijadikan salat tersebut dengan 4 ruku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini merupakan bentuk sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti hamba-hambanya akan dekatnya hari kiamat. Dan fa barakallahu fikum, ketahuilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dengan banyaknya kusuf, banyaknya gerhana matahari atau bulan dalam setahun, itu menunjukkan banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Lihatlah, semasa hidup Rasulullah SAW belum pernah terjadi gerhana kecuali hanya 1 kali. Barakallahu fikum, di antara hikmah dijadikannya gerhana matahari dan bahkan sering terjadi dalam setahun, itu dalam rangka kaum muslimin menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam membimbing kita apabila terjadi gerhana matahari atau bulan. Nabi mengatakan fasallu, segeralah tegakkan salat, kemudian wastaghfiru, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aktsiru fi du'a, dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasaddaqu, dan perbanyaklah sedekah di saat terjadi gerhana matahari. Amalan-amalan yang disunnahkan, yang dikatakan ketika terjadi gerhana adalah salat 2 rakaat, kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, karena sesungguhnya terjadinya gerhana tersebut sebagai tanda banyaknya kemaksiatan, banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Kemudian hendaklah kita memperbanyak zikir, memuji Allah, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak bersedekah. Inilah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadinya gerhana matahari ataukah gerhana bulan bukan fenomena alam semata, tetapi semuanya dalam rangka
menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kusuf sekali lagi sebagai tanda kiamat akan ditegakkan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa sangat-sangat disedihkan, sangat disayangkan banyak kaum muslimin, kebanyakan manusia ketika terjadi gerhana matahari malah mereka naik gunung, berselfie-selfie, menjadikan sebagai objek wisata adanya gerhana tersebut. Bukan menuju masjid, bukan beristighfar, bukan sholat, bukan memperbanyak doa, bersedekah, malah mereka fabarakallahu fikum berpesta pora sampai ditegakkan atau diadakan konser-konser musik ketika terjadi gerhana matahari maupun bulan. Ini semuanya karena jauhnya mereka dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jahil, mereka bodoh terhadap agama Islam, terhadap apa hakikatnya terjadinya gerhana tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 105 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun yang ada di bumi, mereka lalui begitu saja dan mereka berpaling. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidak ada di antara mereka yang beriman kecuali sedikit. Kebanyakan mereka ketika melihat tanda-tanda yang ada di langit maupun yang di bumi lewat, berpaling begitu saja, dan sedikit dari mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan mereka malah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu an ta'tiyahum khasyiyatun min 'adzabillah aw ta'tiyahum as-sa'ah baghtatan wa hum la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagai penutup bahwasanya afa aminu, apakah mereka merasa aman, an ta'tiyahum khasyiyatun min 'adzabillah, akan datang azab Allah Subhanahu wa taala yang menyelimuti mereka, aw aku akan datang hari kiamat menuju mereka, menghantam mereka, menghancurkan mereka, wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sadar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Betapa banyak sekian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada manusia, baik yang terjadi di langit maupun yang ada di bumi. Semua adalah rangka teguran dan peringatan akan murka Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kebanyakan manusia tidak beriman, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dengan kemaksiatannya, tetap dengan hawa nafsu mereka, terus mereka lebih senang dengan dunia daripada menghayati akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwasanya apakah mereka akan merasa aman di dunia ini akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka merasa aman dari datangnya hari kiamat yang datang mendadak menjemput mereka, mendatangi mereka? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah ini semua terjadi karena kebanyakan dari kaum muslimin jauh dari bimbingan Islam, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lebih menuruti hawa nafsu mereka daripada mereka mengingat tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hisab, perhitungan amalan-amalan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa termasuk diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang giat menuntut ilmu. Dengan ilmu inilah akan terus menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan menunaikan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan ilmu yang terus kita kaji, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan menimbulkan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, semakin mereka jauh dari Allah, jauh dari ilmu agama, semakin jauh pula mereka dari ketaatan kepada Allah dan semakin dekat dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan mereka sempit, tergila-gila, tenggelam dengan dunianya dan kemaksiatannya. Tetapi berbeda dengan orang yang beriman, yang selalu giat dengan ilmu kajian agamanya, mereka akan terus bertambah imannya dan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan fabarakallahu fikum sedikit dari apa yang kami sampaikan tentang hikmah dari kusuf, yang dimana Rasulullah SAW begitu takutnya luar biasa, karena itu merupakan tanda-tanda kiamat, membuat kita pun akan seperti itu. Dengan datanya kusuf, bukan kita malah berselfie-selfie, berfoto-foto, bersenang-senang, bahkan menjadikan sebagai wadah ajang objek wisata. Bukan seperti itu. Tetapi marilah kita ikuti bimbingan Rasulullah SAW. Ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka segera menuju masjid. Segera menuju masjid untuk sholat 2 rakaat dengan 4 ruku dan 4 sujud. Kemudian fa barakallahu fikum, barang siapa yang terlambat pada ruku yang pertama, maka wajib bagi dia untuk menyusul dengan rakaat yang kedua. Karena sesungguhnya rakaat dihitung dengan adanya ruku yang pertama. Barang siapa yang terlambat tidak mendapatkan ruku yang pertama, maka dianggap dia belum mendapatkan 1 rakaat. Namun barang siapa yang masih mendapatkan ruku yang pertama, maka sungguh masih dianggap sebagai orang yang telah mendapatkan 1 rakaat. Kemudian babarakallahu, apabila setelah salat dan setelah khutbah ternyata gerhana masih belum hilang, maka disunnahkan untuk kita memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan memperbanyak sedekah, dengan harapan itu semuanya bisa menghapus dosa-dosa kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ruddana ilaika raddan jamilan. Allahumma ruddana ilaika raddan jamilan. Allahumma la taj'alna an du'aika ghafilin. Allahumma la taj'alna an dzikrika ghafilin. Allahumma ahyi qulubana bil imani bika. Allahumma ij'alna mimman ya'buduka haqqal ibadah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal zakirin at-taibin al-abidin al-khashi'in al-munibin. Allahumma ij'alna laka tawwabin, laka awwabin, munibin. Allahumma aqbil taubatana, Allahumma aqbal taubatana waghsil haubatana wa kafir dhunubana wa hadayana. Allahumma aminna, Allahumma aminna fi awtanina wa sairal muslimin wa wafiq waliya amrina lima tuhibbuhu wa tardah waj'alna fi biladina aminin mutmainin. Allahumma hzim aduwana, Allahumma ij'al ba'saka wa niqmataka ala a'da'id din wa kun minal mustad'afin wa kun lil mustad'ifina minal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin.